Yan. Ang man cave na. Kanyang harap na rin bali amuitan eh. Dahana solid. Solid oh. CNC na. Solid. Tatambok yung life eh. Lapit na din. Maro siya. Alwan niya pa kaya, alwan may pa. Termioni. Huwag daw masang tingin pero maro sheet ang tingin mo nga. Grabe yung peso oh. Titanium yung kain eh, bolts. Piyesa na may konting motor hanapin niya. Ay. Something na kulay. Itang Mickey Mouse nin eh. Wala. Alo pa na. Diba? Siya yan, siya. Laksa mo ini kasi ikit kay makanya datang kita Mickey Mouse ala black. Ako kulay ka red, yellow. Grabe oh. Kabarag-bag na kulay. Tangkay ni king karembes pa eh. Ito yung show ngayon. Wala akong alam sa mga piyesa nito pero mukhang naka-nickel. Ito alam ko nickel yan eh. Halos numbered. Maros, Maros build. Ini na. Tana. CNC lahat. Okay, no? Wow. Hawan eh. Ini pa niya. So, ing stock na mo kanyan. Body. Stock body tapos to. Pero pag ganito, parang racing foot peg. Ayos. Grabe yun. Happy ni peka mabayat mong kainin na.